Hi guys, good evening guys. Kain tayo ng hapunan guys. So ulam natin guys, ito guys, yung niluto natin na baboy. May pichay at sitaw guys. Tapos may tuyo tayo dito na pinrito. So, guys, pisahin natin muna yung chili guys para masarap ang sabaw. Bago tayo kumain guys, magdasal muna tayo guys. Guys, tara guys, okay guys. Yung luto natin masarap guys. Yun, marami, may sultaw at pichay, sarap to guys. Kaya sabaw. Ayaw punan guys kasi matulog tayo. Bukas may pasok naman tayo guys. Duty naman tayo. Tayo lang may sabaw. Para medyo masustansya, may lakas tayo kinubukasan guys sa ating trabaho. Ayan. Sige guys. Hugas ako ng kamay ko guys. Unang subo guys para sa inyo. Ay tayo po. Hop. Sarap guys. Gulay guys, itaw sa kapitsay. So guys, busog na ko guys. Salamat guys. Thank you for watching my video guys. Please like and following siya guys. Salamat.